Ano? Tuto na. Susunduin na natin si Ate Angel mo? Ate mo ba yun? Ano? Oo. Saan natin susunduin? Tuon. Saan? Tuon. Sino susunduin? Kekekele. Sino? Kekekele. Ate Angel? Ate mo ba yun? Ano? Oo. Mama. Oh, mama. Mama. Sabi mo, Ate Angel. Mama po. Tuto mama. Susundin na natin si mama mo. Mamaya pa uwi nun, 9:30. Ang aga pa. Ako po. Mamaya. Mag-8 pa lang eh. Mamaya natin pupuntahan si mama dun. Ate Angel. Ate mo ba yun? Anong oo? Mama yun. Ate Angel daw. Loko-loko. Laro ka muna dyan. Mamaya natin susundin si mama. Si Totong makulit. Sino? Bakit? Mamaya pa nga uwi nun. Kulit-kulit mo. O, pumasok nga mama mo. Mamaya pa uwi nun. Ate mo ba yun? Sino? Sabi mo kanina ate. Sundo mama. Sundin na natin si mama. Saan? Trabaho? Saan? Saan nga? Sa taas. Nga, sige. Kaway ka muna. Hi. Hi. Hi followers. Tigers. Hi. Hi. Nood lang kayo ng video namin ni Papa. Ayaki na. Titi Papa. Dami pa. Kami pa. Salamat. Salat Po. po. Ngiti ka muna. Ngiti.